Hello, selamat datang ke Cikgu Luan. Saya Bergil, saya Rotan. Hari ini saya nak buat ataupun nak bagi pendapat berkenaan dengan Black Shark 4. Yang ini adalah regular, yang ini adalah variant 8GB RAM dan juga 128GB storage. Now, kenapa Cikgu Luan nak buat review ni kan? Macam pelik je kan? Sebab baru-baru ni Cikgu Luan dah buat review berkenaan dengan Asus ROG Phone 5 dan saya kata kat situ Asus ROG Phone 5S adalah gaming smartphone yang terbaik, in which memang betul. Dan tanpa melengahkan masa, saya nak bagi tahu Black Shark 4 dia win bahagian dia punya physical shoulder trigger. Kalau korang tengok dekat sini kan, dia ada satu butang tau. Sap. Ada dengar bunyi kan? So yang ini adalah shoulder trigger secara fizikal. Dia bukan kapasitif guys. Dia macam kalau korang biasa main controller PS4 ke PS5 ke, memang kita boleh tekan tau. Tak tu kita dengar dan kita rasa dia punya feedback. So sepanjang saya research berkenaan dengan gaming smartphone ini, Black Shark saya rasa mungkin the only one lah kot yang buat physical button. Kalau salah betul kan, sebab setakat ni saya tak. Yang ini saja yang saya tahu. Yang mana sebelum ni saya pernah review Lenovo dan juga Asus, dua-dua menggunakan shoulder trigger yang kapasitif. Maksudnya dia macam touch lah. Dia macam dia tekan tu dia akan vibrate. Which is Black Shark yang saya test ini memang dia ada physical button. Dan disebabkan itu saja, sebab dia ada physical button itu saja, saya rasa macam best gila lah. Dan dia rasa macam lagi addictive. Dia rasa lagi bila kita nak kata apa, main game tu, dan bila kita nak navigate, nak tekan tu, dia rasa lagi punchy and very powerful. Dan menyebabkan kita punya gaming experience tu memang very powerful lah nak dibandingkan dengan dua smartphone yang saya pernah review sebelum ni. Walaupun saya beritahu saya siap, dia punya CPU dan juga GPU adalah lagi lopek lah, lagi rendah daripada yang sebelum ni, which is Lenovo dan juga ROG Phone 5S, which is dia pakai Snapdragon 888 dan juga GPU Adreno 660. Tapi kalau yang this one, dia hanya gunakan Snapdragon 870, tapi dia ada 5G lah. Dan dia guna GPU Adreno 650. Now, Cikgu Luan macam mana performance ni Cikgu Luan kan? Cikgu Luan kata ROG Phone 5S boleh cecah 144 frames per second, tak ada isu. Black Shark ni pun still boleh run 144 frames per second, tidak ada isu. Macam saya main PUBG Mobile, which is number one game yang saya sentiasa main lah, boleh dapat 90 frames per second. Sama macam Lenovo, sama macam ROG. Sama juga dengan Call of Duty, sama. Kalau kita boleh on 90 frames per second pada multiplayer, sama. Dia boleh konsisten 90 frames per second. Cumanya saya ada notice jugalah. Contoh kalau macam saya main game Sonic ataupun Subway Surfer, which is game tu tak adalah perlukan higher refresh rate ke apa. Tapi apa yang saya perasan, bila saya main game Sonic, dia takkan dapat kata apa, the full 144 frames per second secara konsisten macam mana Lenovo dan juga Asus dapat. Sebab I would say CPU dan juga GPU mereka sangat powerful lah. Nak dibandingkan dengan 870. Tapi provided that Black Shark 4 ni, kalau korang tengok dekat Facebook Marketplace, setakat saya shoot ni pada 29 Mac 2022, murah-murah bang dia jual. Kadang-kadang jual 1,500, 1,600, 1,700. So pada saya lah, kalau macam korang macam nak beli gaming smartphone tapi macam tight budget, ataupun korang rasa macam nak cuba-cuba dulu gaming smartphone ni kan, daripada korang beli ROG Phone 5S yang harga paling murah lah, dikira murah jugalah, which is harga dia 3,000 lah. Okay, senang cakap 3,000. Lebih baik korang macam consider untuk beli Black Shark 4 yang variant biasa. RAM pun 6GB pun okey. RAM 8GB ke 12GB, 128GB storage ke apa, yang paling murah, dan dapatkan dalam 1,500, 1,600 untuk korang just test dulu. Sebenarnya jauh lagi berbaloi. Lagi-lagi korang dapatkan model yang ada physical trigger macam ni, lagi berbaloi guys. Sumpah cakap. Saya memang tak pernah menyesal lah beli yang physical button ni, sebab gamer memang memerlukan orang kata apa, feedback yang ada ketak-ketik, ketak-ketuk tu. Kalau tak ada, dia boleh nak main tapi tak shock macam ada physical button lah, senang cakap. Dan dia punya downside dia apa? Of course saya rasa speaker lah. Speaker yang paling saya rasa busuk sekali lah. Sebab dia punya speaker tu sangat halus, menyebabkan saya terpaksa download satu apps nama dia Equalizer. Saya boost dia punya mid, saya boost dia punya high. Dan kalau korang tengok dalam video ni, kalau saya tekan off je, nanti volume memang rendah gila lah. Lagi rendah daripada saya punya Samsung S21 lah. Dan juga kamera lah. Kalau korang tengok daripada segi test shot yang dalam ni kan, saya tak nak bagi tahulah berapa megapixel, berapa resolution yang kita shoot ni semua. Saya just nak bagi tahu, okey, yang ini adalah overall gambar, overall scenery yang ada pada indoor, outdoor, dekat tengah hari, dekat tengah malam.
So kalau korang rasa macam kualiti dia berpuas hati, korang berpuas hati dengan kualiti-kualiti macam ni, I would say go je lah. Sebab mungkin kalau macam you guys yang very particular about photography dan juga videography, korang mungkin macam kurang sikit lah dengan smartphone ni. Sebab smartphone ni is not designed for camera, is designed untuk orang kata apa, gaming dan juga entertainment purposes. Dan last but not least, dia punya Android which is saya rasa lawas. Tetapi anyway, saya tak berapa nak gemar sangat cara Xiaomi dan juga Black Shark handle dia orang punya Android lah. Which is, saya tak tahu, saya memang tak minat Xiaomi punya interface sejak daripada dulu lagi. Kalau kau nak tahu, Xiaomi ni Black Shark ni datang dari Xiaomi lah in a way. Sampai tahap macam bila saya ingat balik bila saya kata review Realme punya smartphone, walaupun dia smartphone yang murah dalam 400, 500, 600 ringgit kan, saya rasa macam dia punya Android tu lagi kemas lah nak dibandingkan dengan Xiaomi punya ni. Walaupun dia dah improve, macam notification dia tu dia dah bagi dua macam iPhone kan. Contoh lah kan, notification dia macam kemas sikit. Contoh kalau kita navigate daripada atas ni, kita dapat toggle macam ni kan. Tapi kalau kita swipe daripada sini ke sini, kita dapat kita punya notification. I mean, like, dia macam iPhone sikit lah. But in a way, tak tahu lah, overall design memang saya tak minat lah, senang cakap macam tu. Itu pendapat saya. Kalau korang suka lah. Dan for sure, dia punya charging memang laju gila, bye. Dia boleh dapat 120 watt, which is memang wow lah kan. Tapi saya punya model, manakah model tu pun yang paling low pack sekali pun, saya dapat yang charger 67 watt. Which is pun dah laju gila babeng bang. Kalau kita charge dalam masa 20 minit tu, let's say lah, bateri kita dalam 40%, dia boleh naik sampai 80%, 90%. 20 minit boleh naik dalam 30, 40, 50%. Gila lah bang. Saya tak boleh nak imagine kalau 120 watt punya itu macam mana. Dan sebelum saya endkan video ni, saya nak bagi tahu kepada pihak Asus. Asus banyak gila wins. Speaker, gaming experience, dia punya murah dia tu, dia punya RAM, apa semua bagai. Memang Asus menang. Cumanya satu je saya minta untuk mereka includekan juga physical button macam mana Black Shark ni buat. Itu saja. Saya faham mungkin letak orang kata physical button ni mungkin ada kecenderungan untuk rosak kan. Bila jatuh nak baiki tu susah sebab dia komponen hardware. But yet again, kalau korang boleh selesaikan masalah itu ataupun korang lebih rela ada compromise macam itu, saya rasa orang akan nobatkan Asus ROG, let's say lah ROG Phone 5, 7, 8, 9 nanti. You guys akan jadi kata apa, smartphone of the year juga. Bateri korang dah besar, korang punya kamera dah cantik, gaming experience dah cantik. Itu je lah yang saya nak bagi nasihat kepada pihak Asus. Okay, apa lagi yang korang nak tahu berkenaan dengan video editing, video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruang komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Saya Rotan. Okay.